Agor Kaidi Kutiputi Yungdi, Abono Nahari Hainohai Ashrambari constituency, Sri Ram Khora Te Nomonjoi Kamio, Bolong Tang Bedeni Bakakti, Kasha Apai Mungi Panda Klaizaka Zashalo, Pando Fane Lukurok Blanket Te Kutang Bagzaka, Pando Manzaka Bolong Tang Bedeni Montri Onimes Deporma, DFO Oshok Kumar SDFO Diren Kolai Khoboi, Dofani Shamung Tangai Adong Rock, Bolong Tang Bedeni Bakakti, Luko Hamkrai Te Dal Bidal, Bari Kalai Rangri Ajinani Kok, Abai Mung Panda Klaizaka. 26 Ashrambari constituency Opando Narway Angai Manjakika Haste Cabinet Bolong Tang Bedeni Montri Onimes Deporma Hankor Forest Officer Oshok Kumar Sub DFO Diren Koloi Te Juda Amjeni Hoda Hamkrai Shamuk Tang Nairok Pandawa Kok Narak Thanio Montri Onimes Deporma Shaka Rabarbari Khlailai Lak Rang Ajiwi Manma Haitabok Taibo Karor Rang Ajiwi Manna Bagai Lam Fiok Jakna Bagai Bolong Tang Bedeni Bakhaktai Tok Lai Tongo Abohai Kaino Agor Bufang Kaye Karor Rang Ajinani or Shep Kaham Lukurogno Yafarjakna Yuni Shaka Montri Onimes Deporma Kokes Deporma Tongotsubai Sini DFO Kasingo Zotoro Kulunga Nibusa Knatoke Gang Dini Amohai Mayum Panze Kokrun Sinai Darubet Kokoro Oshok Kumar Sazoto Kulunga, Manuka, Kanato Kenka, Sinoroni, Tripurani, Deliamurani, Wansar Bansaske, Kanatoke, Zotono Kulunga, Bimbagi Yaha Korbe Oshok Kumar or Pajak Borokaka, Yaparu, Tongo, Diren Golo. Boys DFO Boroba Kaka Miaparu Tongo Chini Dilip Tei Monoranjan Chini Village Chairman Rock Boro Chini Penny Takute Bukukson or Kaka Miapari and Quetta Coxa Tangi Mo Awareness Program Matra Awareness Kokni or Tonka Sichamani Bas Silaimani Kesepan Nongni Oroni Agenan Charter Program Clay Agor Bufang Kaidi Krur Poting Di or slogan Antisagit Tripurawam Forest Minister Mani Age Agor Ni Babshango Obufangno Kogui Palaiwet Yeto Tashu Matlab चूरी छुप छुप के अगर की बिजनेस हुआ करते थे त्रिपुरा अंजोगन मंत्री का दिल्ली था का दिल्ली तांगे केंद्रीय मंत्री ने अनुरोध खाएगा त्रिपुरा वासे अगर बुफान कबान तांगे अमनो खोगई व्यवसाय खाएने भी वो अगर बुफान तामो तीनों ना बस सानन पाएंगे Agor Bufang Jodi Cheng 7 বছর Kaisa Agor Bufang no Murugui Tori Mankake একটা Agor Bufang ni দাম 10 থেকে 20 লক্ষ টাকাও যেন ভাল নয় নকুর খাইনা না গেল আবুক চিনেরনি বড়রনি গোবাংমান ধারে Agor Bufang তো ফালমায়া ফালনা জায়গা করি বড় ফালনাই বানে Agiwo Chunchare Puru Folaga Bariwa Hasugo Muya Paine Tangdani 3 kg Suna Hakor Bishing Manka Koroksai Tula Shikok Bazaro Zuitui Pega Suna Bodabo Shia Koroksaro Suna Bepsha Kainai Malamatia Paleno Punuka Botu Shirikamo Suna Bosaga kejiwo busakai nungano rangre nai nung busak sanban sangka 100 টাকা কেজিও খায় ফালনায় 300 বাই ফালরি রকা 3 কেজি অথচ যদি সুনানি দাম আপরক শিখায় ববন 300 বাই ফালকাম তিনি এক বড়ি সুনান দাম বুসাক থাকা দিরেন ধীরে নঙ্কা বিন নব সোনা পাইমার হয়েছে এক বড়ি সোনানি দাম 1.5 লক্ষ টাকা
1 লক্ষ 1 লক্ষ টাকা থাং সকিगा बुंनाय आगर बुफांनि दामनो सिया गोबां बरफ दं चिनी आसारामबारियाव आगर बुफां गायनाय र एक एकटा बुफां 10,000 5,000 টাকা बे फाल्लाय दं भाई आं चिनी आगर बुफां मालिक रनो सानान मुसुमो नरो 10 लाख টাকা 15 लाख টাকা भाई आगर बुफां फालनांगो आं बाय जुगाजुग आं मन्त्रि मानि परे पाइनाय रंनिबो रेजिस्ट्रेशन खायरिका एवं जारा आगर गायनाय बरनिबो रेजिस्टार खायका पाइनाय ते फालनाय बायार्स एंड सेलार्स मो दुइटा बरनिनो आं लिस्ट नाम गायছে যদি খগই কেব পাইনা ফাইকাই 10,000 নরনাই আর সরকারি বিসিন্তি দপ্তরি বিসিন্তি ফালকাই 10 থেকে 15 লক্ষ টাকাকে কাইসা আগর বুফাংনর ফালনানি সুযোগ দं আবননে অ্যাওয়ারনেস খাইনা আর যারা হাই আগর বুফাং কাইজে এবং গতিতামনে আন ফাংজাবান গরি কথা আং সিউই দङ একটা আগর বুফাং কাইখাং 10 लाख 15 लाख रां माननाय आं मन्त्रि अनिमेश देवबर्मा आंसे आं बुफांसे गरि दा आं चंखा खासिगा दाबो फाइनाय वातिनि सिजन गय दिरेन आंबो 20 टा आगर बुफां गायनाय এবং 7 বছর পরে आंबो करोड़पति নাই नरमला आं गायमानि हाय नरनबो गाय नाम बुसु কারণ आं थानि फाइनाय रखसाव आं थानि बरफ मन्त्रि थानि नौकरी बरफ फायो बोसानि स्कुल फी माया बरफ फायो बोसाजे कायने रांकरी फायो मायुं बाय नौ रुपाय जांने रत दङो नाय बुजन कायने बरफ रांकरी फायो गरी मांनो जों बोसोर दंनायन कका दाबो कायसा उत्तर पुजोगै मानखा आगर बुफां गायदे 7-8 বছর পরে crorepoti আগর বুফাংনো কিন্তু পুন বচায়া মুসুক বচায়া খুব গা খগরারি না ফান্নাই গেছে বাহাই নাহার মাংনো বরক সাগ লাগাই ফাইনাই ওয়াতই ওয়াপুরনি যে সিজন আ সিজন আং নাইও মসজিরাম খরানি একটা ওয়ার্ড আর কয়টা ওয়ার্ড তোম দিলে 5টা ওয়ার্ড প্রত্যেক ওয়ার্ড 50 পরিবার নো বাসাই গেল 5টা ওয়ার্ড 250 পরিবার জনপুইলা আগর বুফাং কাইলে গ্রানাই প্রথম কিস্তি মাগনার রিনাই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট নি ড্রেস সুন্দরচিনি ফরেস্টার ফরেস্ট গার্ড রেঞ্জার एसडीएफ डीएफ रो पाए और आगर बुफां दे पाए ओरो खर्चा फरेस्टर बुसाजा नरो बनो सिसिनि साइनि मायुं बाय कक सालायनो बादल कलय आं साजा मुंगिया गामियाव आं मायुं रगनो नायना फाइब्रु बरो गानो सा खानि गारो सा खानि तति आंखौ मायुं रगनि सम्पर्के साथा मो मायुं रग बरो चेन चुन खुलब दन बेखौ बुसुकि चिन बरो नक सबाय गामो आलागि वाफिलों पारावो मायुं काफि पाइब्रु नायमानि आंताबो मुइदो दंखौ बरो खरकसानि नक गान्ति 3 बाय तांजाक सिदा मायुं खिक्रो ताहिके खिसलां हाइके क्लां थांगारो मायुं खिसलांबाय सोनारि क्लांगा बुंबायते आरि मोबा मायुं खिसलां हाइजिं दंसिब्लेन आरो बोरिमासा ससा आबो मायुं खिसलां फोनां क्लांनि नाम तियिं गरनि मायुं तो बुजियाब्ला आसा फान बुसुन्दै बाय बुलबाय फुइबाय खिदारबाय सेसके क्लांबाय आं जखना केम्पो आबो सापुरु बादल कलय आबो साउसा मायुंरो किन्तु चिनकक बुजियो नोंमो सामान किन्तु थामसि गाजां नै बरक निसि मायुं कम मानैया किन्तु जे शत्रु बड़ बपके अनेक हाकसालो हिंबै थाङै बानो
मायुं किन्तु बदलानो हागोन आ मायुं बाय अर सलायले मा दं आंबो खासुक बुसुगुं नक सबाय जागो बरफ आरो मायुं न तो बरफ बरफ समय माय आबले कासुयो अर जे जों आसुगलाय दाबो क खोनालाय दङ मायुं गोथोङै आं दै फायगान खोनाखौ तो थंनो बरफ हा केवल गोथों दै कम्बल तलागो और आनु कैमरामैन सांबादिक विपुल बिनी काइले पांडा सांप्लायो बिन नक बिन काइले पांडा दिन से माइचाले तो मा खारमा थांरा लेकपत मायुं फाइका मायुं बुजिया साबो मंत्री साबो डीएफओ साबो विलेज चेयरमैन आबो बुजिया ता मायुं फाइका आमो खारनाय नरक है साबो मायुं बुसकां बुसारने मायुं की मंत्री फायुने आनो को खा मंत्री फायुनी न बाइच मंत्री बो बुथार नहीं आबो कैसे सिनी बागी चैलेंज एवं मायुं नो बरफनी एलाकाओ का फायदी आबुन बागी बो प्रोजेक्ट एलिफेंट चेंजा खाय आबाय नो ट्रेंच हागर खुरु आबुन बागी नो सोलार फेंसिंग आंसागा बरफनी जेनो मायुं तंथं गलंगो किन्तु आनी साधारण पाब्लिक आ मायुं बाय जेनो हेनस्ताता खायदों बार-बार ऑफिसरों सो छोरो यार ये सब ये हाथी इधर आना नहीं चाहिए बोलोगो तंथं मायुं मुकिरिमा सिंसा बर मुकिरिजा कनो ऑफिसरों तो फोरोंजागलो मायुं ता कोक दे मायुं ता बुथार दे मायुं दंखैसे पृथ्वी बा ठीक दंदालाय दं आवो कैसा दागो बुजिमाया खै मायुं दंनि तामो दंबा जानाबो बुजिया किन्तु बिज्ञानी रगो सावो पृथ्वी ठीक दंना गे मुसुक बो दंना नंनाय को मायुं बो दंना नंनाय को आवो कै साजा दुगां गो इनो न किन्तु बत्तैनि मायुं दा आंगाबो तागो बुजिमाया कर मायुं तंखै मुया फाइबाय आबो सुबिदा जिबलेसिनि मायुं तंखै हुखाय जायनि आ प्रब्लेम सिनि मायुं तंखै जों सिनि नमनजयति बर जंग गोब्रा पारा थांग्रा गेच त्रिन फुरो हर आंयां दिलायने क्लायखा आयांनि खरंनि खाबुमलाय फाइ खा आंगारि बधागिरखा तामो सार मायुं गोथों से सरग हासुक जाखै पुलिस मिलिटारि तेसे आंसे मांगा मो बुद्धिके थांनाय जेनाय गारि गुरक लायै गिला तलितिके कल्याणपुरति पारंगाया बृंदावन गातिसे बुरिमा थांनायसे आ मायुं बुले बुजोगो जे मायुं बतंना नां बुद्धिथिगो किन्तु तामुंगे आं ताको बुजिमाय नर बांग हाइन बुजिया ना किन्तु मो ड्रेस सुंजागो बरगा मायुं ताको मायुं नो बांसिनि मा तंनाय मायुं तंखै से पृथ्वी तंनाय वातै वायाखै माइ खेतो काहिनी आबो कां बुजियो किन्तु मायुं तंखैले खेतों ने नो बाइको असुबिदा मां नुगो आंखाय आवन बाय आं साव जे मायुं तंथं आबान कुन आपत्ति करे किन्तु आ मायुं बरफनि नकता सबायतो आबो कांगो सागा बरफ आबन बागिनो किन्तु प्रोजेक्ट एलिफेंट आरंभ का कितना पैसा है प्रोजेक्ट एलिफेंट पे कितना सैंक्शन हुआ ओके ताबो का बात तो 52 लाख रां रहर जाके फेंसिंग क्लाइंट बागी प्रोजेक्ट एलिफेंट तो मुझे लगता है 13 करोड़ 13 करोड़ के लगभग ऐसा पैसा हमको मिलना चाहिए ताबो फाइनाइ ताबो आगर बुफा ओ आगर बुफा काई जुदि जों 7-8 बछर दंमानखाय जों किन्तु तैयो आनि बोसा गायनान रां आनि नक तांनान रां जोंहाबो सानलायनो नांलायलिया घरे घरे प्रत्येक परिवार जों करोड़पति मानखाय आं बुंनाय हाय जों नरगाय जोंहा लामा माहिनो आगि पुइला जखन राबार फाइब्रु आंहा बुरु स्कुलाव परि दं राबार कायदि गोनांदि आपरो कैसे स्लोगान पे
Sini onek borok an para bekal bu koges babu to an paran onek borok apur prostoke tu mo bupang orabar kai awu ni buti mai da borok genang nai abro kai liai a kai aro tahu keri bong kan no pu keri hai ma tong je borok apur hungkana rabar kai genang mano botchorao an kebamo borok siwai beri bang tisa nongo paranite tangkai tola sikok bai nongomon kesaro beri bang tisa botchora tu aro bor khub gori kichu garibong ni borok rabar kai ka rabar kai tin nok tangka dalan kai ka besapor rika ar jara khub si fel ka tu mor rabar kai tam nai tago kering kering tu din bagian sau Aku puitu tahu, agor bupang 10 lakh taka kali thalmani, Hussein na Dharmanagar, Khorcha boro function dam nabo, 10 lakh taka thalman nukmani pore, an berkau puitungka, angmu crore poting na musumang ba agor kaini, puno byapar, magna phaine kaini, noguri kaini, hachalo thang kaini kuno dorkar kare. Nijan boundary ono 20 টাকাই দিন মাথা নিতে 7 বছর আইন লাই থাকে একটা ইলেকশন পাইনে সঙ্গুসগান জর মসাই থাকবা বলে ইলেকশন পরে জরাসক পয়গা তাকুব সম চাঙ্গরি খালাইদেন আমবো সিলিয়া কাবলা দিনো লুম তমান বাগে আংনর বই মসাই মালিয়াই বখাও গে মসাজাক নো কিন্তু লুমান বাগে মসাই মালিয়াই আংনর নো মাসাকা কবাং তা সিলিয়া নো দুগুনা নাংনাই Nongoro to yogi tangka joko kebra tangka ekdom mereka borok ঠিক মতো derkelai lungkai so jora lai thango jora aino phainai 7 বছর 8 বছর নাসিংনা কোনো ব্যাপার abon bagi agan forest department no saga je chini bukhuk songno muitu khlairan bagi khutun giza rohordi karurik nai tagi kanlai ni planoro Kanai sadi panda kainai panda rata o ninmo kalar nai to goble mo borni ucing sar khatar bak payman na baisa ta o agor kai din saman dinon de misalai no muitung na no muitu khlainan bagai agam khatar bak dai kaisan kha onek boro khano kombolle tangi ta kutum thaga tan kombol tabuk ba अरे कम्बल तो सामानी माने याबलाबो जे मासिंगो सिमी कम्बल चाइमा नुंगालां बागला खमने अमुक सुनमानी माने सिबले ताबु कुतुम है ता सुंदिता मोनो पैकेट नो तिसाई तोंदी खाली मासिंग फाइके वाइट 7 नार सुबह खर बुकुम बुम थु दे आया तो बाक्सा सावो तांगी बोताबु Tamlau ba kombol bag. Are kombol masing bo bag mano, tamlau bo bag mano, wati waman nin bo bag mano. Kombol sob somoy bag mano. Kombol no tinin tlani chumnan koget. Norgomo no disai doni di zora pheki chumni. O kombol te khatan forest department ni sengri mani sini bukhuk song, sini takuk song, sini bigra khangra borogro. Agor kaine ni bakha Honda ni bagi season ini, amono bagi noro muitu klainan bagi deh. Angkabang kok salia, kalau ciri bukuk songrona nunggu barbar, keteng bekau nahan nahi. Keteng bekau nahan. Ayo abu, amo naharin nahi, amo nahan nahi kamu. Oke, biang kalar kita ang sama jang, nor beri roganot, thangnya yang sama kalar sadinok saya. Ang saya kesak tongnen nai kufur tongnen nai kekharang tongnen nai kormo tongnen. Kaha Ratnajit? So these 4 colors you bought, right? Ang no saya no beri pun saya dilip sono saya tawisan bagi gitu no color ni bumung saya. Ar bazaro kebang na color. Ang puila bagnan puro 150 ta khatan color rika. Moda kaham naimangan sebohrong ngimbi jami sorot mana kan? Norok berirong, norok karnerong, norok siu, zoto kalar nan. Ang kaisa jaga bagnan thangani
pura burung rung sawai sama kosong mang paiton ikun kalar kerja mangai mau pura sang kalar sebagai kutukan baik nong kosong mang paituka garon berirongan sega norogo keteng haham jaka sahabat kosong mang baik hamsan nih ar kalar kaham keteng bakbro beriro keteng yasang